जय जगन्नाथ स्टडिंग विथ माइन चैनल को मोर स्वागत। क्लास 8 साइंस रो चैप्टर 5 हम देखुले बल देखा आज आउ टे अल्प जो रही जाइए ओजन एवं यार माप। पृथ्वी जो बल सहित एक वस्तु निज आड़ को टाणे ताहाकू वस्तुर ओजन बा वेट कहुए। पृथ्वी एक वस्तु को केते जोर निज आड़ को टाणी थाए ताहार ओजन ही यार परिमाप। जेहेतु ओजन एक बल यहाँ बल सहित आम सामान एकक माने माप करा जाए। तेणु एसआई ओजन एसआई एकक न्यूटन परीक्षा पढ़ो सामने अंडरलाइन कर दूसरी तुम्हें नोट करदेव। ओजन एक प्रकार बल तार एसआई एकक हूँ न्यूटन। ओजन ही यार माप बा ओजन गोटे बल बोली आम कहुए माप करा जाए पारिबो। तापर देखिबा आम जानिबा को चेष्टा करबा जे पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को समान बल टाणे कि नहीं, समस्त को समान भाव में टाणे कि नहीं देखा। आस अन्वेषण करवा। एक स्प्रिंग एवं विभिन्न ओजनर किसी वस्तु नियो जेपरि एक पेंसिल बाक्स, एक टिफिन बाक्स एवं एक छोट पत्थर। स्प्रिंग रो गोटे मुंड को एक कंटार टांग, अन्य मुंड को एक वस्तु झुलाओ एवं स्प्रिंग रो पर्यवेक्षण करो। स्प्रिंग कौन प्रसारित होउछि देखो से केमती झुलाई पत्थर। वर्तमान अन्य वस्तु गुड़िक गोटे गोटे झुलाओ एवं प्रत्येक थर स्प्रिंग विस्तार लक्ष्य कर। प्रत्येक वस्तु द्वारा सृष्टि होता विस्तार कौन सामान ना, समस्त विस्तार सामान हम ना। जोटा अधिक भारी सेटा टिके बेसी विस्तार हम। जेतेबेले एक वस्तु को स्प्रिंग रु झुलाई दिया जाए सेतेबेले पृथ्वी द्वारा वस्तु उपर प्रयोग होता बल जो स्प्रिंग विस्तारित हुए। आमे देखु जे स्प्रिंग सृष्टि होता विस्तार विभिन्न वस्तु पाई भिन्न। यह सूचित करे जे पृथ्वी विभिन्न वस्तु को विभिन्न बल टाणे अर्थात विभिन्न वस्तुर ओजन भिन्न। आमे कौन एक वस्तुर ओजन मापी पारिबा स्प्रिंग व्यवहार करि पारिबो। देखो करे केमती मापिछि आ खरे आउ पादे आगको कौन अच्छे देखा। स्प्रिंग बा निकिति होउछि ओजन माप करबा पई व्यवहृत एक सरल उपकरण। एथिरे गोटे मुंडरे दुई दृढ़ भाव में संलग्न होइथिबा एक स्प्रिंग थाए, अन्य मुंडरे एक हुक लगी थाए। जेतेबेले आमे हुकरू एक वस्तु को झुलाई देउ स्प्रिंग विस्तार हुए एवं विस्तार परिमाण वस्तुर ओजन सूचाए। एहार निकिति उपर एक स्केल अछि जहाँ न्यूटन एकक ओजन देखाइबा पई चिन्हित होइଥାଏ। साधारणतः वस्तुर अन्य रूप होउछि मूल्य बा ग्राम बोली आमे देखाइबा पई आउ एक मध्य स्केल अछि। एही मूल्य गुड़िक एही धारणा सहित चिन्हित करा जायछि जे स्प्रिंग निकिति पृथ्वी रे व्यवहृत हुए एवं पृथ्वीर माध्याकर्षण बल निकटवर्ती वस्तु आकड़क आकर्षित करे। आसु आमे एक स्प्रिंग निकिति बा स्प्रिंग बैलेंस व्यवहार करी ओजन माप करबा शिखिबा। किंतु प्रथमे आसु आमे एक स्प्रिंग बैलेंस केमिति निकिति निजको परिचित करबा जेपरि आमे पूर्वरु थर्मोमीटर सहित करिथिले। आस परीक्षण करबा। चित्र 5.13 रे दर्शाइथिबा स्प्रिंग बैलेंस को भल भाबरे देखो। एहा सर्वाधिक केते ओजन माप करि पारिबो। एहा मापिबा पई सर्वाधिक ओजन होउछि 10 न्यूटन। तेणु एही स्केल परिसर 0 रु 10 न्यूटन थिबो। आस एबे स्प्रिंग निकिति द्वारा माप करा जायथिबा ओजनर सबुठारु क्षुद्रतम मूल्य निर्णय करबा। देखो एटा स्प्रिंग निकिति। स्प्रिंग बैलेंस को देखो एवं निम्नलिखित विषय गुड़िक लिपिबद्ध कर। दुईटी बड़ चिन्ह मध्य ओजन पार्थक्य केते सहित देखो। दुईटी बड़ मध्य 9 10 एमती सीरियली 1 रु 10 पर्यंत अच्छे। 0 एवं 1 n एवं मध्य 0 n एवं 2 n मध्य सूचित ओजन पार्थक्य 1 अटे। तबे 1 रु 10 भितर 0 रु 1 1 1 रु 2 आउ गोटे बढ़ला सेमती। गोटे छोट विभाजन केते ओजन सूचाई थाए। गोटे छोट विभाजन 1 न्यूटन बाय 5 0.2 न्यूटन सूचित करुछि। तेणु स्प्रिंग बैलेंस पढ़ी पारुथिबा सबुठारु छोट मूल्य होछि 0.2 न्यूटन। तेबे एही पद्धति व्यवहार करी तुमको दियाइथिबा स्प्रिंग बैलेंस द्वारा माप करा जाय पारुथिबा सबुठारु छोट ओजन मूल्य गणना कर। तुम स्कूल परीक्षागार रे विभिन्न स्प्रिंग बैलेंस थाई पारे जहार परिसर एवं क्षुद्रतम भागर मूल्य भिन्न होय। तेणु आमे व्यवहार करबाकू जाउथिबा स्प्रिंग बैलेंस उपरे सतर्कतार सह नजर रखिबा सर्वदा आवश्यक। आस एबे एक स्प्रिंग बैलेंस व्यवहार करी ओजन माप करी शिखिबा। आस माप करबा। एक स्प्रिंग बैलेंस एक किछि वस्तु नियो। मन रखो जे स्प्रिंग बैलेंस माप करि पारुथवा सर्वाधिक ओजन मूल्य अपेक्षा
ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଭାରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ଏହା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯଦି 10 ନ୍ୟୁଟନରୁ ବେଶୀ ହେଇଯିବ ତେବେ ସେଇଟା ମେସିନ୍ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇବ। ହୁକରୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ଝୁଲାଉ। ଓଜନ ପାଇଁ ସ୍କେଲ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ ଏବଂ ସାରଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଦେଖ, ସେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପଥରକୁ ନେଇଛି। ସ୍ପ୍ରିଂ ବାଲାନ୍ସ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଓଜନ ମାପ କରିବା। ବସ୍ତୁ ଓଜନ ପେନସିଲ ବାକ୍ସ ଆଉ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ବୋତଲ ଟିକେ ଭାରି ହେବ, ପେନସିଲ ବାକ୍ସ ଟିକେ କମ୍ ହେବ। ତୁମେ ଏକ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଇଥିବା ସ୍କେଲରୁ ଦେଖି ସ୍ଥିର କରିପାରିବ। ଏକ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମାପିବା ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରିଂ ବାଲାନ୍ସରେ ବାମ ପଟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସ୍କେଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିପାରିବ। ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏକ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ମାପ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରିଂ ବାଲାନ୍ସରେ ତା'ର ଓଜନ ନିଆଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜଣା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ସହିତ ଏହି ବସ୍ତୁର ଓଜନକୁ ବି ବାଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ତୁଳନା କରି ମଧ୍ୟ ଏହି ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇପାରିବ। ପୃଥିବୀର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହୁଥିବାରୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବେ ଆମେ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଓଜନ ନେଉ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶିଖିଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥର ପରିମାଣ ଓ ଏହା କିଲୋଗ୍ରାମ ବା ଗ୍ରାମରେ ମାପ କରାଯାଏ। ଏହାର ପରିମାଣ ବା ମୂଲ୍ୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ପୃଥିବୀ ମହାକର୍ଷଣ ବଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ବସ୍ତୁ ଉପରେ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ରହେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ବସ୍ତୁର ଓଜନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବଦଳେ ନାହିଁ। ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ତେଣୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଭିନ୍ନ, ଯଦିଓ ଏହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସମାନ ରହିଥାଏ। ଦେଖିବା, ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀ, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ଶୁକ୍ର, ବୃହସ୍ପତି। ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ, ବସ୍ତୁର ଓଜନ 1 କେଜି 10 କେଜି 1 କେଜି 1.6 ନ୍ୟୁଟନ 1 କେଜି 3.8 ନ୍ୟୁଟନ 1 କେଜି 9 ନ୍ୟୁଟନ 1 କେଜି 25.4 ନ୍ୟୁଟନ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବିଶେଷତଃ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବସ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପୃଥିବୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ବଳ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଏଥିରେ ଥିବା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ନେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ କହୁ ଯେ ଗହମର ବ୍ୟାଗର ଓଜନ ହେଉଛି 10 କିଲୋଗ୍ରାମ, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟବହାରରେ ଏହା ସଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଏକକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜରୁରୀ। 10 କିଲୋଗ୍ରାମ କହୁଛୁ, 15 କିଲୋଗ୍ରାମ, ସେମିତି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାସିବା ଓ ବୁଡ଼ିବା। ଯଦି ଆମେ ପାଣି ଉପରେ କିଛି ବସ୍ତୁ ରଖୁ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଭାସୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ତେବେ ସମସ୍ତେ ବସ୍ତୁ ତଳକୁ କାହିଁକି ପଡ଼ୁନାହିଁ? ଦେଖିବା, ମଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଲ୍ଟିରୁ ପାଣି ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ମଗ୍ ପାଣି ଭିତରେ ଥିବାବେଳେ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ ହୁଏ? ଆସ ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ଏକ ଖାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ଏବଂ ପାଣି ଭିତରେ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବାଲ୍ଟି ନିଅ। ବୋତଲକୁ ପାଣିରେ ଠେଲି ଦିଅ। ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ? ବୋତଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏହାକୁ କ'ଣ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି? ଫାଙ୍କାଟା କି ହେବ? ଭାସିବ। ତୁମେ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଏକ ଧକ୍କା ଅନୁଭବ କରିଥାଅ ଏବଂ ବୋତଲଟି ଜଳ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିଯାଏ। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ବୋତଲ ଉପରେ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଏକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତିରେ ସମସ୍ତ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏହି ପ୍ରକାର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଉପର ଦିଗରେ ଏକ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ବଳକୁ ଊର୍ଧ୍ୱ ବା ପ୍ଳବତା କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ବୁଡ଼ାଯାଏ, ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ତା ଉପରେ ତଳକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଉପର ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ଲାବନ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଏହି ଊର୍ଧ୍ୱ ବଳଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ, ତେବେ ବସ୍ତୁଟି ବୁଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦୁଇଟି ବଳ ସମାନ ହୁଏ, ତେବେ ବସ୍ତୁଟି ଭାସିଥାଏ। ଯେଉଁ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ଳବତା ନିର୍ଭର କରେ, ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଘନତା। ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆର କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖିବା କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରୀକ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆର୍କିମେଡ଼ିସ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଭାବେ ବୁଡ଼ାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ଏକ ଊର୍ଧ୍ୱ ବଳ ଅନୁଭବ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିସ୍ଥାପିତ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ ସହିତ ସମାନ। ଏହା ଆର୍କିମେଡ଼ିସ୍ ନୀତି ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଯଦି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ଥାପିତ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ ବସ୍ତୁର ଓଜନଠାରୁ କମ୍ ହୁଏ, ତେବେ ବସ୍ତୁଟି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଯଦି ବିସ୍ଥାପିତ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ ବସ୍ତୁର ଓଜନ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ, ତେବେ ବସ୍ତୁଟି ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ଭାସିବ।
देखा कौन किछि पत्थर अच्छी जहाँ पानी रे भासीबारे एपरी एक पत्थर होची फ्यूमिस जहाँ आग्नेयगिरी उद्गीरण समय सृष्टि हुए जेतेबेले प्रचुर गैस और जलीय बाष्प सहित लाभा शीघ्र ठंडा हुए ताहा मध्यरे गैसर छोट फटका भितर फसी जाए यह एक हालुका छिद्रयुक्त पत्थर सृष्टि करे जहाँ वायुमंडल रे वायुमुणारे पूर्ण हो जाए और जहाँ पानी अपेक्षा कम घन एवं यहाँ उपरे भासी थाए। मुख्य बिंदु कौन कौन अच्छी बल होची वस्तुर पारस्परिक क्रियार सृष्टि होता वस्तु उपरे ठेला किंबा टणा बल बलर एसआई एकक होची न्यूटन यार प्रतीक होची एन कैपिटल एन बल गुड़िक संस्पर्श सहित किंबा बिना संस्पर्श सहित कार्य करें संस्पर्श आउ असंस्पर्श बल मांसपेशीय बल एवं घर्षण बल होची संस्पर्श बलर किछि उदाहरण चुंबकीय बल माध्याकर्षण बल एवं स्थिर विद्युत बल होची अणसंस्पर्श बल बल गोटे वस्तुर स्थिरावस्था परिवर्तन एहार गतिर बेग गतिर दिग उभय परिवर्तन करा जाय परिबो बल एक वस्तुर आकार मध्य परिवर्तन करा जाय परिबो जेतेबेले एक वस्तु अन्य पृष्ठ उपरे गति करे किंबा गति करबा को चेष्टा करे सेतेबेले क्रियाशील बल को घर्षण बल किंबा केवल घर्षण कहा जाय एहा वस्तु जेउ दिगरे गति करे किंबा गति करबा को चेष्टा करे तार विपरीत दिगरे कार्य करे गोटे चुंबक द्वारा अन्य एक चुंबक किंबा एक चुंबकीय पदार्थ उपरे प्रयोग करा जाउथा बल को चुंबकीय बल कहा जाय एक चार्जित वस्तु द्वारा अन्य एक चार्जित वस्तु किंबा चार्जहीन वस्तु उपरे प्रयोग करा जाउथा बल को स्थिर वैद्युतिक बल कहा जाय पृथ्वी जो बल सहित वस्तुगुड़िक निज आड़क आकर्षित करे ताहाକୁ माध्याकर्षण बल कहा जाय यह सर्वदा एक आकर्षण बल पृथ्वी जो बल द्वारा कौन से वस्तु को निज आड़क टाणे ताहाକୁ वस्तुर ओजन कहा जाय ओजन एसआई एकक होची न्यूटन एक वस्तुर वस्तुत्व अपरिवर्तित रही थाए जेतेबेले कि यार ओजन स्थान अनुसार भिन्न हो पारे जेतेबेले एक वस्तु को तरल पदार्थ रखा जाए सेतेबेले ही वस्तु उपर तरल पदार्थ द्वारा उपरे अधिक प्रयोग होता बल को ऊर्ध्व बल किंबा प्लावता कहा जाए। तेबे नेक्स्ट क्लास रे हम क्वेश्चन आंसर को देखिबा। थैंक यू। जय जगन्नाथ। भल लागिले लाइक करिवो शेयर करिवो कमेंट करिवो।